9 تو 12 تے 12 تو 3 تیسرے پیر کی ہو گیا سی اندھیرا چھا گیا سی تے اندھیرا چھان دا مطلب کفارہ کے معنی پورے ہو رہے تھے کیونکہ کفارہ کے معنی ہیں ڈھانپ دینا ڈھانپ دینا لہذا کچھ لمحہ کے لیے ایسا کچھ ہوا ہے جب تیسرے پہر پورے 6 گھنٹے وہ صلیب پر لٹکا ہے 6 گھنٹے کیوں کیونکہ چھٹے دن میں بننے والا چھٹے ہی دن میں بننے والا گر گیا ہے لہذا چھٹے دن میں بننے والا جو گر چکا تھا لعنتوں جہالتوں میں اسی کی رہائی کے لیے پوری قیمت ادا کرتا ہے 6 گھنٹے وہ صلیب پر لٹکا ہے اور چھٹے کلمے میں اس کی رہائی کا اعلان کرتا ہے تمام ہوا تمام بس یہ بات ہے انگور کا حقیقی درخت جب سوکھ جائے تو کیا ہے میوہ بن میں ضرور پورا ہونڈے آجے بڑے ویلے بھی سب صادق تو یہ ہوئی میوہ دی یسو مسیح بڑے جے دین اپنے دوتریانو پوتریانو نواسیانو تے گدڑ سنگی نہ دے کے جانا مدے بابے نہ دیوہ دے جاؤ بڑے دھیان کر جنگلی انگور نہ بڑھو نہ ہی جنگلی ٹان بڑھو جنگلی موٹ جنگلی نہیں بڑھنا بڑھے ویلے پر یہ سچ ہے کئی میں نے ایسے واقعات دیکھے ہیں کیا جی ساڑھے دادے دی گدڑ سنگی میں کہ گدڑ تے گدڑ ہوں ہے تے جی دی میں منادی کرنا وہ تے ببر ہی ہو یہودہ کے قبیلے کا ببر تو جو اس پر ایمان لائے ہوں گدڑ نہیں ہوں ببر باندھے نے ببر دے بچے ببر ہوں دے نے ہالیلویہ سو بائبل سانو گدڑ یا بلیاں نہیں بنان دی بائبل ہمیں ببر کا بچہ بناتی ہے اس کی تعلیم ہمیں ببر کا بچہ بناتی ہے جنگلی انگور نہ بنو جنگلی انگور نہیں اور میں کیا کر سکتا تھا وہ مصلوب ہوا ہے اس نے اپنی جان قربان کی ہے وہ دفن ہوا ہے ہمارے لیے وہ ہمارے لیے دفن ہوا ہے لکھا ہے کہ کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے مصلوب ہوا اور ہمارے گناہوں کے لیے دفن ہوا ہے اور پھر کتاب مقدس ہی کے مطابق وہ ہمارے لیے تیسرے دن جی اٹھا ہے اور پھر آسمانوں پر جانے کے وقت کہتا ہے میں جاتا ہوں تاکہ ہاں میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے کس کے لیے کس کے لیے کسی اور کے لیے کہتا ہے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے وہ آیا ہمارے لیے وہ پیدا ہوا ہمارے لیے وہ توڑا گیا ہمارے لیے وہ مصلوب ہوا ہمارے لیے اس کا خون بہایا گیا ہمارے لیے وہ دفن ہوا ہمارے لیے وہ جی اٹھا ہمارے لیے وہ آسمانوں پر گیا ہمارے لیے وہ پھر آنے والا ہے ہمارے لیے اور کیا کر سکتا تھا اور کیا کر سکتا تھا جو نہ کیا فیری جنگلی وہ فیری جنگلی نے جنگلی جاہل بت پرست گنوار بدتمیز غیر مہذب گالیاں گھنونے کام آنکھوں میں زناکاری کی خطرت بری رب سے پھر بھی ویسے ہی کہ ویسے پھر جنگلی انگور کیوں لگے پھر کیوں خاندانوں میں بگڑی فطرت والے ہیں کیوں پھر کیوں ہے فیسا معاف تے پرمٹ پاس جنگلی انگور کیوں ہے کیوں ہے اور میں کیا کر سکتا تھا جو میں تمہارے لیے نہ کر سکتا آج موقع ہے میرے بھائیوں
बेटों, नौजवानों, मेरे बच्चों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आज मौका है। गैर माबूदों के पीछे मत भागे, ये जंगली अंगूरों वाली हालत है। बुत परस्ती के लिए मत भागे, मूर्तों के पीछे ना भागे, कब्रों के पीछे ना भागे, ये जंगली अंगूरों वाली हालत है। यीशु के पास आ जाओ। हालेलुया। जंगल में मंगल हो जाएगा, जंगल में मंगल हो जाएगा। यानी जो वीरान जिंदगी है वो बारौनक बन जाएगी, खानदानों में, घरानों में सलामती आ जाएगी। वो ऐलान करेगा, आज इस घर में निजात आई है, रिहाई आई है। हालेलुया। वो आज आप में से हर एक के लिए ये ऐलान करना चाहता है। आमीन, आमीन। वो ट्रू वाइन है, हकीकी अंगूर का दरख्त, बिगड़ी हुई फितरतों का हकीकी मुदावा है वो, जो जिंदगियों को, फितरतों को, तबीयतों को, जिबिलतों को बदल देने वाला है। गुनाह आलूदा जिंदगियों को बदल देने वाला है। ये नहाने धोने से या लठा पहनने से नहीं बनेगी बात, नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। लेकिन हर चम तू अपने आप को सजी से धोए और बहुत सा साबुन इस्तेमाल करे तो भी तेरी शरारत का दाग मेरे सामने। इलाही पाकीज़गी के मियार पर उतरने वाली कुर्बानी और पाक लहू सिर्फ एक है। कौन है वो? अंगूर का हकीकी दरख्त यीशु मसीह। हालेलुया। अंगूर का हकीकी दरख्त यीशु मसीह है। आमीन। इसलिए गलतियों 2 बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, और हम जो मसीह में रास्तबाज ठहरना चाहते हैं, अगर खुद ही गुनाहगार निकले, अगर खुद ही गुनाहगार निकले तो क्या मसीह गुनाह का बायस है? लिखा है हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। इब्रानियों के खत में 10वां बाब 29वीं आयत में, इस आयत को सुनिए गौर से, लिखा है, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया। जो उसके कलाम को कबूल नहीं करते हैं वो उसको क्या करते हैं? पामाल करते हैं। आज मैं देखना चाहूंगा कितने आप में जो उसके बेटे को पामाल करके उठ के चले जाएंगे, लेकिन कितने हैं जो उसकी इज्जत करते हुए उसकी सारी कुर्बानी और उसके हुस्न सलूक को शुक्रगुजारी के साथ कबूल करके अपना दिल, अपनी जिंदगी यीशु को देंगे। लिखा है ऐसा शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक है जो खुदा के बेटे को पामाल करता और अहद के खून को जिसमें वो पाक हुआ था नापाक जाता है और फजल के रूह को बेइज्जत करता है। क्या फजल के रूह को बेइज्जत करेंगे? ये फजल का दौर है। क्या उसके फजल के रूह को बेइज्जत करेंगे? कितने आप में ऐसे जुर्रत वाले हैं जो उसकी बेइज्जती करके उठ के यहां से चले जाएंगे, लेकिन कितने हैं जो ताइब दिल होके हलीमी से उसके हुजूर झुक जाए और उसे कबूल करेंगे और अपने गुनाहों से तौबा करेंगे? कितने हैं? मैं पूछ रहा हूं, कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? मैं पूछ रहा हूं, कितने हैं जो अपनी जिंदगी उसको देंगे, जो उसको पामाल नहीं करेंगे? कितने हैं जो उसको बेइज्जत नहीं करेंगे? कितने हैं जो उसके खून को नापाक नहीं करेंगे? कितने हैं? ऊंचा ऊंचा ऊंचा, कितने हैं? कितने हैं? हाँ, हालेलुया, ऊंचा ऊंचा ऊंचा। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। मैं आपके लिए दुआ करूं? खड़े हो जाए अपनी जगह पर।
खड़क जाए, कोई जंगली अंगूर ना रहे। किसी का खानदान, किसी का घराना, किसी का घर, किसी के घर की फिजा वीरान ना हो, बर्बाद ना हो, रूह का सा आलम ना हो जिवें आंदे ने सापी सुंघ गया। नहीं 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 नहीं, सांप को अपनी एड़ी के नीचे उसकी खोपड़ी को कुचलने वाला आ गया है। हालेलुया, वो आ चुका है। क्यों सांप सूंघे? क्यों आपका घर वीरान हो? क्यों आप बेबरकत हो? क्यों आप बेबस हो? क्यों आप उजड़ हो? क्यों आप तंग हाल हो, तंग दस्त हो? क्यों? सारी बरकतें आपके लिए, नेमतें आपके लिए, तरक्की आपके लिए, खुशी आपके लिए है, बढ़ोतरी आपके लिए है। हालेलुया, फजल आपके लिए है। हालेलुया, लेकिन है जब बेटा देने से दरेग नहीं किया, अरे उसके साथ और चीजें किस तरह ना बख्शेगा? आपकी शान यीशु है, आपका जलाल यीशु है, आपका रोब यीशु है। लेकिन जंगली अंगूरों का नहीं। मेरे बेटों, मेरी बेटियों, जंगली अंगूर नहीं बनना है। अगर ऐसा है तो आओ अंगूर के हकीकी दरख्त के साथ अपना राबता जोड़ दो। हालेलुया, जो कुछ उसके अंदर है वो कुछ मुंतकिल होकर आपके अंदर आ जाएगा। जैसे सावरी औरत के अंदर मुंतकिल होकर वो आ गया है और उसकी जिंदगी बदल गई। आमीन आमीन। जंगल में मंगल, वीराने में रौनक, आपके घरों में खुशियां। अगर आज भी किसी के पॉकेट में कोई भी नशे वाली कोई चीज है, कोई गुटका, गुटकना नहीं जो मैं गुटका खड़े कई गुटकंडे ने, कोई गुटका है, कोई नशे वाली सुपारी है, कोई और चीज, कोई चीज डुबे लगाई हुई है, वो फेंक दे, यहां स्टेज पर लाकर फेंक दे, या किसी को पकड़ा दे के आगे जाके फेंक दे, फेंक दीजिए। ये अच्छा मौका है, फेंके या स्टेज पर लाए। आ जाओ भाई, आ जाओ, फेंक दे दे, शाबाश, दे दे। किसी और के पास कुछ भी है, ये अच्छा मौका है। जंगली अंगूर झड़ जाए, अच्छा है, शाबाश बेटा। किसी के पॉकेट में कुछ भी नशे वाली चीज है, या फेंक दो, शाबाश। और भी कोई है शाबाश, फेंको 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 फेंको, या फेंको। कोई डबे डुबी लाई है, डुबी डबे लाई, क्या लगाया? डुबे डुबी आए, फेंके फेंके। ये देखे कितने लोग हैं जो आके फेंक रहे हैं, शाबाश। मैं अभी आपके लिए दुआ करने लगा हूं ताकि आपकी फितरत में नयापन आ जाए। आगे बेटा, आगे, शाबाश। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, फेंको। वो तेनते शाबाश, फेंको। जंगली अंगूर चढ़ाने दे, हालेलुया, शाबाश, हालेलुया। जंगली अंगूर झड़ रहे हैं, हालेलुया। और कोई है? कोई नस्वारी, सफारी होना खैर है, मैं सफारी पाया है। सफारी होना खैर है, नस्वारी नहीं होना चाहिए। कोई नस्वारी है, फेंके, शाबाश शाबाश। देखा ना, डूबे डूबी, ये जंगली अंगूर, जंगली अंगूर। भाई कन्वेंशन होते हैं जल्दी होए, कन्वेंशन होते हैं जल्दी होए, कोई रूह की ज्यादा कम होए। असि तो तकरीर शराब थोड़ी आए हैं या बात चाहना आए हैं। हम तो खुदा के कलाम की गुफ्तगू आपके साथ करने आए हैं ताकि उसे समझें और आपकी जिंदगी पाक हो जाए। आ जाए। और किसी के पास है, फेंक दे, फेंक दे। और भी है कोई, है कोई, या किसी के पास परमट है? आ जाओ बेटा, फेंक दो। बोले नहीं, बोले नहीं, बोले नहीं, शाबाश बेटा। जंगली अंगूर क्यों लगे?
میں دعا کرنے لگا ہوں. مجھے اچھا لگا ان بچوں اور ان نوجوانوں کا عمل جنہوں نے یہ پھینکا ہے، اور یسوع کے نام سے آپ کی فطرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے. ہاللویہ بولے آمین. اگر کسی کے گھر میں کوئی بوتل پڑی ہوئی ہے، بوتل کا مطلب ہے نہیں جڑی بوتل لبے جا کے توڑ چڑھے، مگر بوتل سمجھ رہے ہو نا، ڈبلیو والی. ہاں وی والی نہیں، وی والا تو یسوع ہے. ہاللویہ. ڈبلیو والی، ڈبلیو وہ کسی کے گھر میں ہے، جا کے پھینک کے اس کو توڑ دے. آمین. کسی کے گھر میں ہے، سچ بول سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائے. شاباش. گاڈ بلیس. جس کے گھر میں چکو چکو باجی تو سب چکے تھلے کا چڑے چکو. شاباش. اوپر ہاتھ اٹھائے. جس کے گھر میں ہے اوپر. جنگلی انگور کیوں لگے؟ آپ نے نیچے کر لیا. اوپر ہاتھ اٹھائے. اوپر ہاتھ اٹھائے. اٹھا کے بولے نہیں اٹھا کے رکھے. میں دعا کرنے لگا ہوں. جنہیں کار بوتل پہ ہاتھ چکے میں دعا کرنے لگا ہوں. آپ کے لیے میں آپ کے لیے دعا کرنے لگا ہوں. میں دعا کرنے لگا اونچے ہاتھ میں دعا کرنے لگا ہوں آپ کے لیے. سب آنکھیں بند کر لیں. آنکھیں بند کریں. اور جنہوں نے ہاتھ اٹھایا وہ دوبارہ اپنا ہاتھ اونچا کریں. میں آپ کے لیے دعا کرنے لگا ہوں. قادر مطلق یسوع مسیح کے نام سے منشیات کی لعنتوں کو اور فطرتوں کو ان کی زندگیوں سے جھڑک دیتا ہوں، اور ان کی زندگیاں بدل جائیں. اور یہی ہاتھ آج گھر جا کر ان بوتلوں کو دے مارے، پھینک دے مارے. ہاللویہ.